السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. La famille Samatigila Badmafla ala ajma guredama ala ajma hereshaya ala nyabato imna. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbi ajmahin. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Nanga miri ama ladar ka ye bi duniya kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛna soma yɛrɛma kɛ a sani mɔgɔ waga bisen ye ole ye saya ye, saya mara yira mɔgɔ yira bana yɛrɛ dɔ kelen sababura bana tɔ i tɛwe wagati bɛɛ an baden dɔ bɛ soma yɛrɛma kɛ n'an ka miiri melu bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ kan ka tagasi kɛ k'a sɔrɔ ko sababu kɛ mun ye ile ma fara wagati bɛɛ inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Lon dɔ la fana ni a fana bɛ fɔ ile ma ko inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Ja bɛɛ sigi ni ka taa lon ne ma kɔnɔ. Komi an ka komi ka tɛmɛ duniya wagati min na a kan ka mɔgɔ siran. A tɛ mɔgɔ siran saya ɲɛ, mɛ a kan ka mɔgɔ siran i ka wali ɲɛ. Kamasɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen sereyali ye ni k'i miiri ko fakiri sa saya kɛ nin o ma kile ɲɛna wa o ma dɔ fara ile hakiri kan. Mɔgɔ waga bisen ni kɔ olu bɛɛ bara taga kiyama ilima o ma dɔ fara ile hakiri kan. Ala an siran ala ɲɛ. Bɛɛ bara hami ko coronavirus mun le y'a kɔfɛ o le ye saya ye. Saya le bara duniya japan kamasɔrɔ bɛɛ y'a ta doni lɔn. Jɔn ne bara pɛrɛ jɔn ma pɛrɛ ala le bɛɛ kɛ wali lɔn. O le kosɔn an ka k'an janto o yɔrɔnin rɔ kamasɔrɔ an ye wagati min ni ce n'est pas facile, mais min saya y'i kan ka hakili di adamaden kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma ka yira an na ko duniya min ni ka tɛ so ye. Ala kana kɛ duniya sago ye, ala kana kɛ an ni sago ye. Saya bɛɛ bara kɛ pour nous qui sommes encore en vie, il faut que ça nous serve de leçon. Il faut que ça soit un tremplin pour nous afin de méditer, parce que tous ces mots, pour nous qui sommes encore en vie, pour nous qui avons toujours la location du souffle de vie vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça doit nous amener à cogiter, à réfléchir. Bikan ka dɔ fara an n'u ta hakili kan ka tagasi kɛ an n'u yɛrɛ a soma yɛrɛma bɛna kɛ di, a bɛna kɛ wagati juma, a bɛna kɛ k'an don mun na. O le kosɔn an n'a cɔnba dɔ yɛrɛ ten cɔnba don zikiri la wagati bɛɛ. Ile zikiri la wagati bɛɛ i tɛ zikiri kɛ i tɛ Alahu taala wele. Fitna min duniya ka wuri ka bɔ an ka cɔnba kan ko an bɛɛ sigi ni saya ta sigili rɔ. Ko saya tɛna ɲɛ kɛ kɔ.
o Allahu Taala ta latigɛlen mais ale ye yɔrɔ min na ale yɛrɛ tɛ jɔrɔ la saya ra bere dɛ ale jɔrɔ la mun ra ko laban ale jɔrɔ la laban ko ɲuman le ra ale bɛna bandi ale a laban bɛna kɛ di ja a fɔra an fɛ yen que ce n'est pas le départ qui compte c'est l'arrivée o le kosɔn an ye siran Ala ɲɛ an ye Allahu Taala ɲini an y'a kɛ wali bɛɛ lajɛlen rɔ i bɛna su min don i kana sun don mɔgɔ ye se k'a fɔ k'i ye sun dora ka tɛmɛ kamasɔrɔ ya dora Allahu Taala jateyali kama i bɛna saraka min bɔ i jija ya saraka bɔ kana kɛ mɔgɔ y'a fɔ k'i fonisireli ye ka tɛmɛ k'i ye saraka bɔra ka tɛmɛ i jija ya saraka bɔ kana kɛ o ye dɛ i jija ya sinjitigiw kana kɛ mɔgɔ y'a fɔ ko ko fakiri sa ko sinjitugura dɛ i jija ya wajibi kana kɛ ko karamɔgɔ cɛ min k'a kan di mɔgɔ ye dɛ k'a se wajibi ra dɛ duniya min tɛ foyi ye n'an ma Allahu Taala sɔrɔ an ma foyi sɔrɔ na kun t'an na an yɛrɛ to Ala dara an ye kɛ firimugu ye Ala an sera Ala ɲɛ alhamdulilahi rabbil alamin o le kosɔn n'an ka Imam Ghazali lamɛn Imam Ghazali kumana voyage min kɛra saya kɔfɛ voyage après la mort a yirara an na o kɔnɔ Imam Ghazali cilaba alayhi salatu wassalam a yira an na ko saya tɔɔrɔya fitinin kelen une seule agonie de la mort est plus douloureuse que 300 coups d'épée ko a ye vamuru dirɔ siɲɛ 700 k'i rɔ faranfaran k'i rɔ sɔgɔsɔgɔ ko saya tɔɔrɔya fitinin kelen ko wa jugu ka tɛmɛ o kan. Qui peut s'imaginer la douleur de 300 coups d'épée? Et ça, c'est ne serait-ce qu'une seule agonie de la mort. Saya fana n'a ta batɛgɛle ye dɛ nimina mɛlɛkɛ a bagara kɛra dɛ tile kelen kɔnɔ a bɛ se ka mɔgɔ 2000 nimina Amérique jamana nɔ o ma dan Europe ma o ma dan farafina ma o ma dan Asie ma yɔrɔnin kelen nimina mɛlɛkɛ kelen wele mi bagarara duniya nara mini yɔrɔ bɛɛ lajɛlen rɔ o t'a yira ko duniya min tɛ foyi ye dɛ an ɲɛ siran Ala ɲɛ duniya min an bɛɛ locataire le ye bɛɛ bɛna maɲininka dɛ Ala n'a fɔɲɔ min dir'i ma Ala n'a sunɔgɔ min dir'i ma Ala n'a kɛnɛya min dir'i ma Ala n'a tagama min dir'i ma Ala n'a kuma min dir'i ma e n'o dépense kɛra di o fɛrɛ donni mini i n'a daga mun min taara o fɛ i n'a daga mun min taara i n'a taara ni Allahu Taala ta dingɛ ye wa f'an ɲɛ siran Ala ɲɛ mɔgɔ kan tɛ ka kaba o le kosɔn Nabi Ibrahim alayhi salam an bɛɛ bi filɛ bɛɛ bara don bon nɔ misiri bara datunu mɔgɔ ibra hami fangandaya kana yɔrɔ dɔ yɔrɔ. Aujourd'hui, il est déclaré qu'il y a plus de 500 millions de personnes. Milliards talanje kelen. O mɔgɔ ile bi fangandaya ka mɔgɔ melu magben. Plus de 500 millions de personnes menacées par la pauvreté. Bana tɛbiri dɛ kɔngɔ dɛsɛ
fanganaya mais o si tɛna saya sa. Nabi Ibrahim alayhi salam ale t'u kumana ni meleke ye. Nabi Ibrahim alayhi salam ale t'u meleke bisimlara. Meleke t'u kan ka taga luti mɔgɔ ta janga ta kɛ ay timini Nabi Ibrahim alayhi salam fɛ ka taga baro ɲɔgɔn ya ka taga kibaruya ɲuman da ay ma fana ni min Isaac ta na ye alayhi salam. Nabi Ibrahim alayhi salam, il avait cette faculté de communiquer, d'échanger avec les anges. Nabi Ibrahim alayhi salam, anasa ya meleke mayiningara. Ko yala ile se ya meleke ye mɔgɔ melu nimna na Ibrahim melu nim mɔgɔ nimna mɔgɔ million Ibrahim wolu berajeni nimna. Ko yala saya meleke ko wakati dɔ kɛni k'i to mɔgɔ nimna la ta misi donira walima dɔ tigi maɲuma donira wa. Saya meleke ka yira ko nam ko Allahu Taala na a fɔra ɲinɛ awa muso dɔ nimna. Muso min t'u voyage sirali ka t'u kunule kɔnɔ. Muso min t'u la lɔni. Muso min t'u kan ka a yɛrɛ masɔrɔ denna wagati min na Allahu Taala n'a fɔra k'a wa musow nimina o wagati le la. Muso min kunu kɔnɔ elle est enceinte. Elle est en voyage en pleine mer, en pleine nuit et dans une tempête. Wasoro jibra jama fonyon yi saya meleke Allahu Taala na yirara wa musomi nimina. Musomi kan ka yire masoro dena wakati mina baji fion chema ka fonyon jika bato ka yugu ale saya meleke awani kataga musomi ni kataga musomi nimina wakatira musomi ka ayre masoro dina wakati mina muso ke ka denyuma bado soro denje nyuma bado soro saya meleke na musomi nimnara batu ka jigi juju koro kunun ka jigi juju koro saya ta foite manyuma koro Allahu Taala le ko bera jeni long anye musomi ta fle aka jigi jikoro dembena kedi. Alhamdulillah musomi aka jigi jikoro saya meleke bara nimina fonyo jika dibi fin koro bato yere ki yere yuguba fonyo buru meleke ni bara na dunya kono o jiwo le chema saya meleke ka Allahu Taala anyina Allahu Taala fe denta kisabina kedi. Allahu Taala ka yira saya melekera ko kunumi ka jigi jikoro we musomi ke ka yire masoro dena anye jigiri yere tamoyma ko fle wole ka taga jikoro ni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Abra meleke ni misoro o meleke ni ta kisali kana fleni Allahu Taala ka yira saya melekera ko kunumi ka jigi jikoro we awu yiri faraburu dota demini a demi blauka ale Allahu Taala abina demira kanda abina demira kisi mo kante ka koroto Allahu Taala kama mo kante ka hamikatima alaka jom bera jeni takiti Allahu Taala le buru
Olu kosɔn nabi Musa alayhi salam Allahu Taala ana yirara awro bagara k'a bila ji kan. Tiɲɛni Farawuna bara den gɛlɛn sama kana tigɛ. Mais den min bɛna wa Farawuna ra ben o watɔle fo Farawuna lu kɔnɔ ji kan. A tɛ kunjirɔ k'a magara, a tɛ kunjɛgɛrɔ k'a marara, a tɛ kun banbarɔ k'a magara. Ole watɔle Allahu Taala ta kandarɔ fo Farawuna lu kɔnɔ. Farawuna do mina ko ramɔ. Wole bɛna na Farawuna fana ni rabbe. Wallahi an ye to Allahu Taala kɔ. Silama kan tɛ k'a yɔgɔyɔgɔ. Allahu Taala a n'a yirara saya melekera ɲamma. Den min bila nin yiriboro le kan. An da miiri Indonésie tsunami min nani Indonésie kana yɔrɔ tiɲɛ ka denkɛrɛnin ye ji sanfɛ. Ji bara tiɲɛni kɛ. A tɛ kunjirɔ k'a se denkɛrɛnin min ma. A ji sanfɛ tɛ bɛɛ ɲara. Masaba i tɛ se ka ban tanora. Digi b'a la i y'a faamu an dalo an ye k'a min kɛ. An ye korona min filɛ a bara tiɲɛni mira don. An ye mɛlɛkɛ ni filɛ kɛ denmisɛnnin. An ye mɛlɛkɛ ni filɛ. A ye jɔn ta sécurité kɔnɔ? A ye Allahu Taala ta sécurité le kɔnɔ. A tɛ kun bana kisɛ rɔ ka se i ma. Mɔgɔ kan ka to Ala kɔ dɛ. Allahu Taala ka mɛlɛkɛnin min rakanda ten a ji sanfɛ. Tempête le do ye. Tempête ma se ka den min yɔgɔyɔgɔ ji kan. N'a dun k'a fɔ ko tempête ji kan sufɛ bɛɛ d'o lɔn. Tempête ma foyi kɛ den min na dɛ. Jɛgɛma maga den min na dɛ. Ala ka den min rakanda fo ka taga se jidara. Allahu akbar. Fo kana denw se jidara. Mana sunuya boro ma. A se ni yɔrɔ o yɔrɔ ye fo ka taga kɛ a denmisɛnya kɛ fo kana kɛ kamele. Allahu Taala feritani min Ala le mɔgɔ jigi ye. Mɔgɔ kan k'i jigi tugu i jigila Ala le kan. Ala le tɛ mɔgɔ jigi tigɛra sinon adamaden a ma dafa a bɛ jigi tigɛ. Mɔgɔ jigi tugu baga Allahu Taala le ye. Ni k'i jigila Ala kan wallahi i tɛ kɔrɔtɔ. Wallahi i tɛ dɛsɛ. Wallahi i tɛ to ɲɛna fira. Ni k'i sɛmɛ Ala ra a tɛ kun tasuma rɔ k'a i jeni. Ni k'i sɛmɛ Ala ra foyi tira dɛ. Fo kana denw kɛ kamele. Ala ka lɔnni di den min ma. Ala ka lɔnni d'a ma. Ala ka ba kana mun k'a ye. Ala kana masaya d'a ma ka kɛ masa ye. Shadad. Ja mɔgɔ nafolo dɔ ye ni k'o sɔrɔ mɔgɔ la firira yɛrɛ ma. Ja fanga dɔ ye ni k'o sɔrɔ a bira firi yɛrɛ ma dɛ. Shadad wele na ni kɛra masa ye. A bara kɛ masa ye. A bara na yada ka yada a masaya o kɔnɔ fo lon dɔ la feritani min ye Ala hinanara. Fo lon dɔ la ale yɛrɛ kini lɔ a dugura mɔgɔ ma ko ale ye Ala dɔ le ye. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Subhanallah. Ko ale ye Ala dɔ le ye. Ale kɛ k'a fɔ k'ale ye Ala dɔ le ye. Ale y'a dugura mɔgɔ ye k'i kanto a ma. Ko ko an ye bɔyɛna Shadad. Ko y'a d'an ye. Mais k'i kɛ k'a fɔ k'i ye Allahu Taala dɔ le ye. K'i bara firi dɛ. O le kosɔn Ala kana tiɲɛ tigi ban an jɛma. Ala n'a sama tigi ra lɔra Ala y'an siranya kan. Ale ni ka i kɛ tiɲɛ tigi ye.
Amanya Nazaré qui kantoima que les plus savants, que l'onibraï, les plus intelligents et les plus dangereux. Wallahi nima Allahu Ta'ala ta kanfo e Nazara tete soko fima de. Ibrahim mogo misan ni dunya masiri ni dunya na furuye wole tise kaba wole koson Ibrahim tege mogo shamaro ayo fora mogo meluma sake wole sona alaro. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shadan na furate kwalebra ali ala doli adura moy tientigi na bla asiraro amason tientigi tama mo nyuma melutu ya ina ira ko Allahu Ta'ala kwalele nyenema ya dira alele fanani saya dira kuile te nyenema ya dira ite saya dira Shaddad na mukara aka garde koy wuri aka dugudin do imina aka fo a garde koy ma kayo ulu faga ay ka ulu be faga ay bani ko ay fagara Shaddad ki kanto ko marasa ya ko atani ko marasa ya daima ka grupu flana mo imna ko gade koy wa ulu faga gade koy ketorama kay wato ulu fagara aka fo ko ulu lo kwale Shaddad kalibra nyenema ya di ku ibraye melutu sato limra nyenema ya daima muleke no ko febri ala mo nyuma ki kantoma ko Allahu Ta'ala le na aljinen dana Allahu Ta'ala le fanani na jagana madana Shaddad na mukara Shaddad ka a dunya aljine lo da mina dugu koloka na dama den ka yada mainde. Il a fait appel au plus grand architecte du monde. Aïka, yorolorai beronyumai akai wuri. Les briques les plus chères du monde. Aka sanke aka aljino lo. Ata dunia aljino we Shaddad ko lo. Shaddad ko lo. Imrira binga nyuma fenve ma be akono imrira muso nyuma fenve ma Shaddad ko bebla atal dino okono imrira fleuri beron nyuma ika ka parfum suma ay kono yo musi parfum nyama Shaddad ko bebla o aljino okono Shaddad anato ayirara ko ale fana ni barata aljine ke aka dugura mogo bewure inauguration lumina abinana yira ko nya aljine fleni ale bra dugura mogo bewure nadu ka fako inauguration masachele adrakara fono kasoro mogo to idokai aye yimri ya here fenvema Shaddad kami do bebla a aljina okono ale ketorama urosa Abraham moy wuri akana udraka ke udraka yoro mule bina ke Shaddad ale bina asinglena do o aljina okono single kenema ale bra single na do abro soro mogo do akono e fana ni ko kama kono ali rebra ire mayininga kama soro masa jele inauguration kera ka do fono woti bra do di akikanto ko jonni le woti ki kanto ma ko saya melekele ne ko Allahu Ta'ala bra ambla ko kini nimna sisan Shaddad ta aljina draka luna Shaddad le ko kwale ala dole kwale
ɲɛnɛmaya dira ale ye, saya dira. Ko ale bɛ jahanama kɛ, ale bɛ alijinɛ kɛ. Wuli kosɔn ni mɔgɔ ka mɛn a yɔrɔ rɔ, lon dɔ la Alahu taala tɛ kɔrɔtɔla, Alahu taala tɛ peresera. I ye ko kora Ala ɲɛ yira quoi. Mais Ala bɛ n'i minɛ lon min na, a bɛ n'i minɛ k'i to i ta ko jalen rɔ. Imagine, il bɔra mɔgɔ wuli, bɛɛ bɛra na inauguration don na, i bɛ taa alijinɛ o kɛ, e bɛ sen bila, e ja e yɛrɛ niminatɔ o alijinɛ don dayɛlɛla. Saya mɛlɛkɛ ka nimina, inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Bɛɛ siri kɔtɔ Ala le ma. Wuli kosɔn mɔgɔ kan ka yɛrɛ filɛ. Mɔgɔ kan ka yɛrɛ filɛ, k'i taga si ka kasi. Mɔgɔ ma lɔn i bɛna sa wagati min na. Wuli kosɔn jɔnba min na fɔra k'ale ka jɔrɔ laban nera. Alahu taala sabarini dɛ. Ala tɛ peresera. Mɔgɔ dɔ ye ɲara ko ko mi dɔ bɛra juguya kɛ, mi dɔ bɛra tiɲɛni kɛ, ko hali bi mi dugukolo ka bere. Alahu taala bɛna minɛ lon min na, a maɲuman bɛna dira. Wuli kosɔn ye wani ye commissaire fɛ ye, ye wani ye procureur fɛ ye, wuli a fisama i y'a fɔ k'i b'i ta to Ala ma. Wuli a fisama i y'a fɔ ma k'i b'i ta to Ala ma. Kamasɔrɔ i ka taga commissaire fɛ ye, caution bɛ se ka sara. I ka taga procureur fɛ ye, dɔ bɛ se ka sara, o kuma bɛ se k'a fɔ ka bɛn. I bɛna taga mun caution sara Alahu taala fɛ. Ye seri melu kɛra, mula yirara ira, ku ya seri melu ko abra mina. Ko i bɛna taga Ibra melu tɔɲɔ k'olu ta hakɛ bɛna taga bɔ ya seri rɔ, ya jaga rɔ, ya sunɔ. O de kosɔn Imam Ghazali a yirara. Imam Ghazali a kumana saya ka voyage min kɛra saya kɔfɛ. A kumana cɛ dɔ ka Ala mɔgɔ ɲuman dɔ min ni sogora dora. Cɛ min n'a fɔra ma ko Mansur ibn Amar. O n'a somayɛrɛma kɛra sanji 200 ani 26 hijra kɔfɛ. Il est décédé 225 après l'hégire. Mansur, o le kosɔn mɔgɔ i ka kɛ bato kɛra. Ya Alahu taala dari dɛ. Ja an bɛnba ye kɛ k'a fɔ ko n'an ka se bato ra, n'an ma se bato kɛ ko ra, ke Alahu taala y'a minɛ. Ja o yɛrɛ majigi kan de. O t'a yira k'i tɛ seri ɲɛdɔn, o t'a yira k'i tɛ se seri ra. Melu m'o faamu, m'o faamu ba. Mais ja o yɛrɛ majigi dɔ le ye, o yɛrɛ majigi kan dɔ le ye ka taga i tigi ma. Mun le kɛ n'o rɔ? Mansur ibn Amar ale y'a saya kɔfɛ, a n'a ma ɲininkara ko a n'a sogora dora, a n'a sogo kanɔ. A ma ɲininka ni ko Alahu taala n'a mun kɛrira. Mansur a n'a yira ale ni yɛrɛ kɔ sanfɛ. Ale Mansur, Alahu taala n'a ma ɲininkara ko Mansur kibara nani mun ye? Qu'apportes-tu Mansur? Oh Mansur, qu'apportes-tu? Ale k'i kanto Alahu taala ma k'ale bara nani eji 36 ye. Il a envoyé 36 pèlerinages. Alahu taala k'i kanto ma que je n'accepte aucun
abara eji bisabani woro mi kɛ k'ale Alahu Taala ma foyi minɛ a rɔ. Mansur kibara nani mun ye? Mansur k'i kanto Alahu Taala ma k'ale bara nani kuranna kalan siɲɛ 360. siɲɛ 360 o kuranna kalan ale bara nani o ye, ka kuranna kalan ka ban fo siɲɛ 360. 360 lectures du Coran. Allah Ta'ala ka yirara que je n'accepte aucune. Oh Mansour, que m'apportes-tu? Allah Ta'ala ka Mansour ma kibra nani mouye. Mansour ki kanto Allah Ta'ala ma kwale barana ni sanji bi san biworo sungaro sunne. Allahu Akbar. Allah Ta'ala ki kanto ma kama foi mina mi shiro. Ko Mansour kibra nani mouye. Silamɛ bi kan ka n'u yɛrɛ tagasi. Mansour qui a fait plus de 36 pèlerinages, plus de 360 lectures intégrales du Coran, plus de 60 années de jeûne. Allah Ta'ala ka Mansour ma kama mishimna. Oh Mansour, que m'apportes-tu? Mansour ko ni kantura Allah Ta'ala ma kabra nani ala hereli kana ala herema. Allahu Akbar. Mansour ke ka kuma mi fo Allah Ta'ala kayira ko ya Mansour kibran zoro tu m'as atteint. Ko Mansour taga ko mara yafaima. Ko Mansour taga ni Allah Ta'ala Ibrahim zoro tu m'as atteint ko mara yafaima. Ala ma Mansour asirim ana asirim melukara na bato melukara ana sum meludora ana heji melukara Allah Ta'ala mo shimna. Mɔgɔ talon ala bina yafa imam mi kosɔn. Mɔgɔ talon ala bini mina mi kosɔn. Ile mi do ma heji kelen kɛba mina heji 36 heji 36 le kɛra. Ile mi bara heji kelen kɛ ye fɛ k'a lɔn ko bɛɛ y'a lɔn k'e bara heji kɛ. Mi bara sun san dama damani do ye fɛ bɛɛ y'a lɔn kile sundura bali. Emi kurana karana ka kurana karan ali kurana yɛrɛ kan yɛrɛ tɛ mɛna duniya natani kama. Jɔn na yira kuya kurana kalan mi yɛrɛ k'a minana kurana o le bɛra kɛ rapu ye a bɛ karan ala yɛrɛ tɛ mɛn. Ole ye masa ban kumakan barikama ye. Ole kosɔn fa ɲ'an dagasi an ɲɛ siran ala ɲɛ. Cilaba hadisa dɔ ye hadisa min a kan ka na tagasi. Hadisa min a bɔra ka Al-Hakim bin Umayr. Allah Cilaba alayhi salatu wassalam a yira ana ko an ye kɛ duniya min kɔnɔ y'a fɔ ko lona. Soyez dans ce monde comme des autres. Prenez les mosquées comme des demeures. Ko silama ye ya bon kɛ ya lu ole ye misiri ye.
Habituez vos cœurs à l'invocation de Dieu. Ko anya andusu kuira ding ala ta kufora, ala ta batora. Djellaba alayhi salatu wassalam. Réfléchissez et pleurez autant que vous pouvez. Kwanye tarasi kede. Moro waka bise ine brasani. Wakati be ambaden dota. Sumahirema le foranyene. Anya andagasi ange walima, anya andagasi sayauma, anya kasi. Ne vous laissez pas emporter par les caprices de ce monde. Kanganando dunia tajan jomi boro. Angana anyereto dunia tajan jomi boro. Angana anyereto dunia ta sobagri mi boro. Ne vous laissez pas emporter par les caprices de ce monde. En bâtissant ce que vous n'habiterez pas. Aikana yereto dunia janjomi boro. Ka yoro lo aitina si yoro meluro. Ka yoro lo aitina yoro melu yere. Aitina yoro melu daga musoro. En bâtissant ce que vous n'habiterez pas. En amassant ce que vous ne consommerez pas. Ayeka naforomi kenyonga, ayeka fen kenyonga, aitina fen melu domo. Ayeka konti melu fa bankira, aitina dépensi ke aitate. En espérant ce que vous n'atteindrez pas, imria sinimika sinimiti tai. Imria ibriyera ban yoro lo melura, ibriyera ban naforomi ta nyinira. Ibriyera ban sinimi ta sorora. Itena lumelu. Itena doa ikono de. Naforo melu itena domu de. Yeka mike nyongani itena domu. Kayira ana. Imriya mika sinika itono soro. Wole ko so ala anzira ala nya. Ala hinanya safleira. Ala ngeta kasi bagay. Wakati benanga me inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Abana siran yernye. Kama soro mi besere yale kana anyerema. Ko yala melu bes sumairema le ka afuli nyene abrataka sidimawa. Ala ananya kabe ana anya luma. Ala kana anza kange dunia kandu dunia janjoro. Ala kana labanko jugudama. Si barkama kofe ala hinana ala yafama ala nyambatu imna ala anzira ala nye ala kana anza ka juruto ana ala kana anza ka jimiloto ana amina sumairema ke lumina ko lunke ala utala bra diama bra yafama ko ke la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullah.